नमस्कार आपण मानक ज्योत्सना एक्सप्रेस को स्वागत करुच्ची। आज एक नुआ टॉपिक आलोचना करूँ। ये ब्लॉग धरत ब्लॉग परी ब्लॉग नुह जो मैंने आमको खराब कमेंट कर विषय रे आज किसी कथा आलोचना करबा। चलंतु कथा कहया गले जो माने खराब कमेंट दउचंती सेमान विषय हम किछि कहनो से सब मन दुख करछन सेहि दिना मो भाई आ जो सांगा लेके आछि आज समस्त कहीं हम ताको बैड कमेंट को पढुनु। आज सेमान को प्रश्न रो उत्तर हमें आपण मान देबो। आपण मान सुनो सेमान भी समस्त को हमर जे गुड फॉलोअर्स सेमान को हम ताको पढुनु ताकर पढुनु सेमान लेखि चलचन खराब कथा नुई कि आपण मान कोंतु तो सेहि बे सेमान को किछि उत्तर हमें देबो। जो माने बैड कमेंट दउचंदी सेमान निजु को कोन भाउचंदी बहुत चालाक ना कोन तने सेमान को तम दिन कहि मतरे कोन कहबो को तापर मोर कहि तू आगे भाई को जो माने सब खराब कमेंट दउचंती सेमान को हमें कहबो कि एमिति खराब कमेंट करंत ना कारण सेगुडा केका हमें देखुनो आपन को घर लोक भी देखुचंती। ठीक राइट कथा जे आपण माने भाबुचंती जे बैड कमेंट दउचंदी आमे ही पढुचु कि आमे जते बेले लाइव रे आसुचु कि गोटे कोन छाडुचु वीडियो करचु आपण जो कमेंट दउचंदी सेतरे आपण को परिवार लोक बंधु बांधव घर लोक भी देखुथबे। जदि सेही चैनल को आपण को निजे लोक के सब्सक्राइब कर देई थाए तांता आपण को सब राष्ट्र पुरस्कार मिल जो भाषा लिखुचंदी सतरे आपण परंपरा संस्कृति अभिजातीय बाप मां मानिया पड़ियो। आपण माने जोग जन्म संतान जन्म करचंदी जे भाषार गोटे लिमिट नाही एमिति भाषा कहि चालछ मानिया पड़ियो। जोग जन्म आपु आपण लिस्ट रे जिवे ना कोन लिखु सत्य कथा कहि गले आपण माने निजे जानि पानांती जे आपण माने भूल प्रमाणित होचंदी आ निजे निज को ही कहउचंदी ना से माने बुझी पर नंती। काली जो लाइव आसीथिलु का लाइव रे जो कहिथिलु अन्य माने भी जो कहले जे भाई बैड कमेंट जो बार करूचंती सेमानकर पढंतु नाही बस काई बैड कमेंट आमे काई आपण माने खराब लोक आमे काई खराब बाबा को चाहू आ किछि जन भी कहउचंती आपण सेमान को रिप्लाई दियो आज भाई ने रिप्लाई दिया जीवो खराब कमेंट बंद करो नन बा भाई तुमको छाड़ियो नहीं छाड़िबा कथा नहीं सेमान तो अभद्र परिवार से कहउचंती सेमान को परिवार से या से भलिया परिवार ही आसीचंती ताको बापा मा से तम कोन करबो अलगा भाषा तो कहा को तबे माने बदलई परिबुनो बदलई परिबुनो किंतु एति कि हम हाथ अछि जे हमें निजे भलो रहि परिबो आ सब बळे भलो ही रहिबा को चेष्टा करबो आ रहिबो मत हमर जे गुड फॉलोअर्स सेमान को भी भलो रे भलो सजेशन दबु आ ताको जदि हमर जे माने निज फैमिली पूरा निजर जे ज्योत्सना एक्सप्रेस रो पूरा निजर सेई मान को पई हेले हमें निश्चित कहिबो एमान को कहिबा भी आवश्यक नहीं कारण से अभद्र परिवार आइचंती बाप माँ भाई भौणी सब होउचंती अभद्र तम कहिबो कोन आ भाषा ज्ञान नाही कोठी का को यूज करा दे सिकरान सेमान कोन आ कहिबो जो माने कि से चाहुचंती जे हमको ए बैड कमेंट ता हमर हजार हजार लोक देखंती हम बढ़िया लागुची माने से को परिस्थिति लोक कहितो केमि देबो काली तो लक्ष लोक देखिले से बैड कमेंट लक्ष लोक देखिथिबे हम बढ़िया कहिथिबे तो पिला एक नंबर ना कोन दले मधुआ अछंती मद पिकी लोकंटी देखैबंती एरांकत्र पैसा नथिबो अटे मागी की पीकी देखैबंती ये होउचंती सेही कैटेगरी लोक माने देखै होउचंती हम अभद्र अभद्र न तम बहुत बड़ 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 अभद्र तमे बोली न तम परिवार तम बापा माँ 14 पुत्र सब अभद्र से मूलरू जन्म होइछ सेहित में सेमिति ही होइछ से जण काले लेखुदिले कुकुर अरे हमें कोन तोर आखि ना कोन हमें तो भाबु दिबो तो पूरा बहुत जोर मद पी गोटे बादल पात्र के गोटे अछि से लिखला कुकुर चोर अरे बोका चोर कुकुर कोडी यूज करन तो सिकिनो तो कहिबी कोन बादल पात्र ना कोन मन पड़जी ता नाडा एटा एक टाउटर ठक होइतो हाराम हेतो डकाई दे दियो जे ता बाप मा से बेले आइतिबे सेहि तो से खराब कमेंट करथला आ दि से जन को ना आज 8 जन ता नाडा मन पड़ो मनीष गुडा कुकुर भरा देखा जाउछन एमिति मनीष तो ना तमे आपण माने निजे अन्य को खराब बोली कहिबार अर्थ कोन जानछथि आपण निजे खराब आ निजे खराब खराब नाल खराब कमेंट देबे कोन भाई जदि जने खराब बाटो को जाउची हमें भलो रे बुझांती आपण खराब कहउचंती तार अर्थ कोन आपण निजे खराब आपण बुझी परना अरे बुझंतु किए खराब कहे जे निजे खराब ही हेई थाए आ जने भलो लोक जदि खराब लोक को बुझिया को जीव ना से भलो भाषा रे ही बुझिबो आपण को पर अभद्र होइनी आज्ञा आपण मानकर इच्छा नाही हम वीडियो देखंतु नाही ठीक अछि आपण माने जो बैड कमेंट करूचंती आपण को भलो लागु नाही आपण न देखंतु ना आ जदी भी देखुचंती कि बैड कमेंट दियंतु नाही कोन गोटे खराब कमेंट देकी जण कोन बदलै परिबो कि भलो कथा कहि होबनी से कथाटा कोन कहबो तुम उद्देश्य कोन तला आपण कहत मना नाही
କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବୁନି ବୋଲି ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଆମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଖରାପ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଦଉଛୁ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଖରାପ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କାହିଁକି ରଖିବୁ? ସେ ନିଜେ ବୋଲି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ଖରାପ ବେ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେହି କେବେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆଉ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର 14 ପୁରୁଷ ବାଳୁଙ୍ଗା, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବୁ? ଖରାପ 14 ପୁରୁଷ କରୁଛ, ତା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଅଭଦ୍ର, ସେମାନେ କଣ କହିବୁ? ଯୋଉ କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି ବାଳୁଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଢି ଏକାଥରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହବ, ସେଠି ଥୋଡି ଧାନ ହବ। ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା କିଆରିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା। ଧାନ କୁଆଡୁ ହେବେ ସିଏ? ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ ନା କାହିଁକି, କି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ହଉ କି ମାନେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ହଉ। କାହାକୁ କେବେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାଷାରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଉ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଖରାପ ହବା କାଲି ସହିତ ଜଣେ ଖରାପ ଜଣା କମେଣ୍ଟ ପଡୁଛି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ କୁହାଗଲେ ତ ସେଇନା ସୁଧୁରିଗଲେ। ହଁ, ଜଣେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସରି କହୁଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ତା ନାଁ ନବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ର ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯୋଉଟା କି ରିଏଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମର ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ଏଇ ଭାଷାଟି ଯୋଉ ଲେଖି ଖରାପ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, କଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିବେ ଲାଇଭରେ ଆସୁଛୁ କି କମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପଢୁଥିବେ, କମେଣ୍ଟ କିଏ କଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ପରିଚୟ କଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଆନ୍ତି, କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଥିବେ। ଆର୍ମି ବାଲା ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଲା ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଅଣ୍ଡିରା ନା ମାଇ? ଏଇଟା କଣ କଥା? କୋଉ ପୋଲିସଟା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା। କୋଉ ଆର୍ମି ଝିଅଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଯେହେତୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେଥିରେ ଲେଡି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଳିଆ କାହିଁକି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି? ଅଣ୍ଡିରା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ? ସେ ଅଣ୍ଡିରା ଭଳିଆ ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଝିଅଟିଏ, ସରଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ସମାଜସେବୀ କହିଲେ ବି ଚଳେ। କିଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ଦେଖେଇବାର ଅଛି, କିଛି କରିବାର ଅଛି, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ କିଏ କଣ କରିପାରିବ? ସତ କଥା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଭାବିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଥରେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ ଆମେ କେମିତିଆ ଲୋକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖୋଲାମେଲା ଲୋକ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କହୁନୁ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁନି, ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଉଛୁ, ନେଚୁରାଲି ଆମେ ଅଲଗା କିଛି, ସେମିତି ଜମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଯେମିତି ନେଚୁରାଲି ସେମିତି ନା ଭାଇ। ପୁରା ଆମର ମାନେ ରିଲ ଆଉ ରିଲସ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ। ଭାଇ କି କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଭଉଣୀ ପୁରା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କଣ ପାଇଁ କରୁନୁ? ଆଚ୍ଛା, ବାହାଘର ହବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କେତେ ବୟସରେ ବାହାଘର କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 10-12 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବାହାର କରିଦଉଥିବେ, ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ହବ, ଦେଖିକି ହବ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖା ଚାଲିବ, ତାପରେ ହବ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବାପା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ କରିବୁ। ଖାଲି ଆପଣ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା କଥା, ବାହାଘର କେବେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାହାଘର ଭିଡିଓ ପଡିବ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଆସିବେ, ଆପଣ ଆସିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦଉଛୁ ଆଉ କହିଦଉଛୁ ବି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର କଥା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଅଛି। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାକୁ ଠିକ କରିବ, ଦେଖିବେ, ଆମ ତରଫରୁ ପସନ୍ଦ ହବ, ପୁଅ ତରଫରୁ ପସନ୍ଦ ହବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ହବ। ଏଇ ଭିତରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କର ବି ଯାଉଛି, ଆମର ବି ସେମିତି ଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିକି କରିବୁ, ସେଟା ଆମ ପସନ୍ଦର ଯଦି ବରଟିଏ ମିଳିଲା ଆମେ କରିବୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାହାଘର ହେଲେ ଆପଣ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନାଇଁ ଭାଇ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଭାଉଜ କଥା ବି କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ କାହିଁ ହସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି, ଭଗବାନ ମତେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କହୁଛନ୍ତି ତମ ବଡ ଭଉଣୀ ତ ବିବାହିତ, କାହିଁକି ଆସି ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି? ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରି କହିବୁ, କାହିଁକି ଆସ ବିବାହିତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ବଡ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ କଣ ହେଇଥିଲା, କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଘରେ ଆସିକି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଆସିବ, କଣ କେମିତି ଥିଲା, କୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି,
कौन मैरेज हो 4 वर्ष है घर आसिक वर्ष 2 वर्ष अच्छा कौन भाई से विषय आपण मानू निश्चित कहबो सत कथा कहया गला हम ब्लॉग एथि भाई ओटे नुवा ब्लॉग हम तयारी करछु जहार नाम होची ज्योत्सना एक्सप्रेस ब्लॉग सेदिन हम पोस्ट करिवु हां आउ हमें चाहूछु हम विषय सब टिकी निखि हमें हला जानिबा उचित जेहेतु आपण माने हम निज लोक अब निजर हां समय देखि एते समय माने म कहबा था कोन कहलु एते समय माने बिजी सब लाइफ भीतर भी आपण माने समय देखि आधा घंटे घंटे 1.5 घंटा समय देखि हम वीडियो को देखुचंदी आ हम एथिके करिवु निश्चित आज्ञा करिवु आपण कथा हम रखी कि आपण जे कोन प्रश्न पचारुछंती कि जहा भी जानिया पे चाहूछंती हमें सब किछि आपण मानक सामना को ही आनिबु काहे ना आपण माने हमको भल पाइबा दउछंती माने समय मूल्यवान आज्ञा किंतु आपण से मूल्यवान समय हमको टिके दे दउछंती माने केते बड़ कथा कहले आपण एटा महत्व कथा बहुत बड़ समय होची मूल्यवान ता थारु से मूल्यवान समय हमको आपण दउछंती बहुत बड़ कथा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सेथि समस्त को भगवान समस्त भल रखंतु खुशी रखंतु आ सबले हसुथांतु।